अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग सोचते हैं और बहुत सी लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं कि हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पसंद की शादी की थी। और बहुत से लोग होती हैं, औरतें होती हैं जो लड़कियों से कहती हैं कि हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पसंद की शादी की थी। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने खुद पैगाम भेजा था। तो हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कैसे शादी हुई थी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि इस टॉपिक से रिलेट करता है वो टॉपिक कि बहुत सी औरतें जो होती हैं, बहुत सी लड़कियां भी होती हैं, वो सोचती हैं कि जो लड़कियां यूट्यूब और इंस्टा चलाती हैं वो सिर्फ इसीलिए चलाती हैं कि यहाँ आ जाता है कि कोई मिला नहीं, अगर मिला है तो उससे पसंद की शादी कर लो। मैं पसंद की शादी करना चाहती हूँ जो यूट्यूब और इंस्टा चलाती है, इसीलिए वो लोग ये सब चला रही हैं। ये कह के कुंवारी लड़कियों ने कहती हैं कि वो कर सकती हैं, हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पसंद की शादी कर सकती हैं और पैगाम भेज सकती हैं, तो तुम भी ये कर सकती हो। और तुम पैगाम नहीं भेज सकती हो तो अपने वालिद से कह के जो है इस तरह बोल सकती हो कि हमें पसंद की, और ये कोई गलत काम नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी कैसे हुई थी इसका वाक़या मैं बयान करूँगी और फिर बताऊँगी कुरान और हदीस की रोशनी में कि क्या ये करना सही है किसी कुंवारी लड़की को, और हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे नबी को क्यों पैगाम भेजा। तो ये सब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो मेरे चैनल नामाज़ कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा, आधा मत देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप आधा देखेंगे तो आपके जो है और सवालात आएंगे। इसलिए पूरा फुल देखिएगा कि मेरी बात आपको सही से समझ आ सके। आधी अधूरी बात सुनने से गलतफहमियाँ पैदा होती। तो मेरा कंटेंट जो है वो किसी को दीन सिखाने का नहीं है, लेकिन बस दीन की बात मैं बताना चाहती हूँ कि दीन में क्या आया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक 40 साल की 2 बार बेवा हो चुकी खातून थी। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मतलब उन्होंने 2 बार जो है उनकी शादी हो चुकी थी, वो शादीशुदा ज़िंदगी गुजार चुकी थी और 40 साल की भी थी और एक समझदार थी और उनको मक्का की बहुत इज़्ज़तदार और पाक खातून थी और ताजिरा भी थी, मतलब बिजनेस वूमेन भी थी। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम बहुत बड़ा है और उन्हें ताहिरा के लक़ब से याद किया जाता है। जब हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे नबी के बारे में सुना, शरीफ में जहाँ पे प्यारे नबी रहते थे वहाँ पे पूरे मक्का में जो है प्यारे नबी को जो है सब कोई सादिक अमीन कहते थे। तो हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है ख़ुद से पैगाम नहीं दिया, मतलब पैगाम दिया लेकिन डायरेक्ट खुद जाके कहने नहीं गई और ना वो पसंद की शादी उनकी थी। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सहेली हज़रत नफ़ीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए प्यारे नबी के चचा को जो है पैगाम पहुंचाया था कि जो है नबी पाक से शादी करना है। तो जो कुंवारी लड़कियों को मिसाल दी जाती है या कुंवारी लड़कियों ने ये सोच लिया है सुन के कि हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पसंद की शादी की थी और खुद रिश्ता भेजा था, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पे ये भी समझ लें वो 2 बार बेवा हो चुकी थी, वो ताजिर थी, वो 40 साल की एक समझदार खातून थी और जो है उन्होंने दुनिया बहुत देख ली थी, उनको तजुर्बा बहुत था और वो 2 बार बेवा हो चुकी। बेवा मतलब कुंवारी नहीं थी वो, तो जो बेवा हो चुकी उसका कहना एक अलग बात रखता है, लेकिन अगर कोई कुंवारी कहती है तो उसकी इज़्ज़त पे, उसके माँ बाप की इज़्ज़त पे भी बात आती है और उसे लड़की को गलत समझा जाता है, हया ईमान का हिस्सा है। इसलिए जो है कुंवारी लड़कियों को ये मशवरा देना और या उनके बारे में ये सोचना और या उन लड़कियों का खुद भी ऐसा सोचना ये बिल्कुल गलत है। और मेरा ये भी कहना है कि जिसको जैसे शादी करना है वो करे, उसका अमल है, लेकिन अगर वो सहाबियात का मिसाल लेके करती है या हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिसाल लेके ये कहती है कि ये सही है और ये हम भी कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा गलत है। और जो लोग ये कहते हैं इस्लाम में पसंद की शादी है और लड़का लड़की बालिग हो गए हैं, कर सकते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने की थी तो तुम भी कर सकती हो, अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रही हो तो अपने बाप से कह दो कि वो करवा देंगे। और जो लोग लड़कियों को ये सोचते हैं कि जो यूट्यूब वीडियो और इंस्टा पे बनाए हुए हैं, क्या कहते हैं, अपना चैनल बनाए हुए हैं, अपना पेज बनाए हुए, उनके लिए कहते हैं कि कोई मिला नहीं, उनसे अगर मिल जाए तो कर लो, पसंद की शादी में कोई हरज नहीं है, और अपने बाप से भी कहते हो। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं ये सब गलत है।
اور یہ کہ جو یوٹیوب بناتی ہیں، چلاتی ہیں، چینل چلاتی ہیں، انسٹا پہ چلاتی ہیں، وہ یہی کرتی ہوں گی، کیونکہ ہر لڑکی جو ہے انسٹا پیج اور یوٹیوب چینل چلاتی ہے، اور بہت سی لڑکیاں تو یوٹیوب چینل اگر نہیں چلاتی تو انسٹا پہ ان کی آئی ڈی ہوتی، تو اس کا مطلب وہ بھی یہی سب کر رہی ہیں، یا پھر انہیں بھی جا کے کہو، ایسے مشورے دو، صرف دوسروں کو کیوں دو اور دوسروں کو کیوں ذلیل کرو۔ ایسی اب کوئی لڑکی دین بتانے لگتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے پہلے پردہ کر لو، پہلے جو ہے آواز کا بھی پردہ ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے، لیکن میں اور پھر بتا رہی ہوں کہ چہرے اور آواز کا پردہ بے شک ہے، لیکن نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری جو ہے حدیث کو جو ہے آگے پہنچاؤ، اور یہ بھی عبادت ہے۔ اور دوسرا چہرے اور پردے کی بات اگر آئی ہے تو میں یہ بتا دوں، سیتر کا پردہ ہے اور چہرے کا پردے کا یہ ہے کہ اسلام میں کہ عالموں نے اور مولانا لوگوں نے اس لیے کرنے کو کہا ہے کہ اس سے جو ہے چہرے سے فتنہ پھیلتا۔ اگر میں چہرہ کھول کے اور سیریس انداز میں بنا میک اپ کے کوئی بیان بتا رہی ہوں، حدیث بتا رہی ہوں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آواز کا تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آواز سے جو ہے حدیث بتاتی تھی، تو جب کوئی لڑکی دین کا بتانے لگتی ہے تو سب کوئی روکنے آنے لگتے ہیں کہ اس دین کی باتوں کو نہیں سنیں گے، صرف کہیں گے کہ تم پہلے پردہ کر لو، پہلے آواز کا بھی پردہ ہے، یہ والی بات کو پکڑ کے اس کو جو ہے کہتے رہتے ہیں کہ مت بناؤ۔ اور لیکن جب شادی بیاہ میں جایا جاتا ہے تب وہ چہرے کا پردہ کہاں چلا جاتا ہے، تب چہرہ کور کر کے عورتیں نہیں جاتی ہیں، تو صرف دین کی باتوں میں کیوں ایک روکنے کے لیے، دین کی بات اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ کر لو پھر ہمیں دین بتانا۔ کہ میں کسی مولانا پہ یا کسی عالم پہ تنقید نہیں کر رہی ہوں کہ مولانا لوگ صحیح نہیں بتاتے، بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ جو مولانا لوگ جیسے مثال کے طور پہ شادی کا بتاتے ہیں کہ شادی کر لینی چاہیے، جلدی سے کریں، نکاح سنت ہے اور شادی کر لیں اور عورت کے اس سے رزق آتا ہے، تو جو وہ یہ بتاتے ہیں تو لوگ جو ہیں اس کو جو ہیں جو جاہل لوگ ہیں اس بات کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر عورتوں کو تانا مارتے ہیں، جو خود نوکری نہیں کرنا چاہتے وہ لوگ یہ تانا مارتے ہیں کہ شادی کر کے تانا یہ مارتے ہیں کہ رزق تو تیری قسمت سے آنا تھا نا، جا کے مولانا کا بیان سن لے، تیری قسمت خراب ہے اس لیے مجھے نوکری نہیں ملی، اور رزق تو عورت کی قسمت سے آتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بولا کہ مولانا لوگوں کو اس پہ بھی بیان ایک ڈالنا چاہیے کہ تفصیل سے، کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ صرف یہ اتنا مولانا کی بات سن کو اس کو پکڑ کے عورتوں کو ٹارچر کرتے اور خود کماتے نہیں۔ کہ اگر کوئی لڑکی ایسے لوگوں کے بہکاوے میں آ کے اگر اپنے باپ سے کہے گی نا تو جو ہے باپ کے سامنے بھی اس لڑکی کی پوزیشن خراب ہوگی، تو میں نے اور لڑکیوں کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہے جو ایسے اس میں آ جاتی ہیں لوگوں کی باتوں میں، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتا ہے، عورتوں میں سے جن سے تمہارا دل چاہے ان سے نکاح کر لو۔ تو یہاں پہ جو یہ تم لفظ آیا ہے اس کا مطلب آپ سمجھیے، یہ تم لفظ جو آیا مردوں کے لیے، صاف صاف قرآن میں آیتوں میں آ گیا ہے کہ یہ مردوں کے لیے آیا، نہ کہ لڑکیوں کے لیے آیا کہ تم جن سے چاہو ان سے نکاح کر لو، ان کو پیغام دے دو، ان سے مردوں کا آیا ہے کہ جن سے چاہو تم ان کو مرد پیغام دے سکتے ہیں، مرد کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنا چاہیے، وہ دین سے پہلے کا معاملہ تھا، تب تک نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی تھی، نہ وحی آتی تھی، تو یہ پہلے کا معاملہ تھا۔ ان سے شادی کے بعد نبی پاک کو نبوت آتی تب دین آیا ہے، اس کے بعد قرآن آیا ہے۔ تو یہاں پہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جاتی ہے، تو اور اگر انہوں نے کیا تو وہ کماری نہیں تھی، یہاں پہ یہ سوچنے والی بات ہے، وہ 2 بار شادی شدہ ہو کہ انہیں سب تمیز تھی، تجربہ تھا، پھر بھی انہوں نے ولی کے ذریعے کیا، مطلب کوئی سہیلی کے ذریعے پیغام بھیجا اور ڈائریکٹ پیارے نبی کو نہیں بھیجا، پیارے نبی کے چچا کو بھیجا، تب ان کی شادی ہوئی ولی کی موجودگی ہے۔ تو یہاں پہ یہ واضح ہو جاتا ہے، اگر دنیاوی لحاظ سے کرنی ہے تو پھر جو ہے دین کہتا ہے کہ پھر تو تم جو چاہے کرو، لیکن اگر تمہیں اسلامک لحاظ سے کرنی ہے تو پھر اسلامک قانون کا مطابق جو ہے کرنی پڑے گی، جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اور قرآن میں نصیحتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں اور دین و شریعت کو مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نصیحتیں نہیں ہیں جو ان کو نہیں مانتے۔ عورتوں کے جو ہے، عورتوں کا معاملہ ہے شادی کا، تو ان کے جو ہیں ولی ہوتے ہیں ذمہ دار، یعنی باپ بھائی۔ مسجد شریف کی حدیث 1101 میں آیا ہے کہ کسی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا بغیر اس کی ولی کی اجازت کے، یعنی باپ بھائی کی اجازت کے بنا جو ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت اپنے ولی کے اجازت کے بنا نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے۔ تو اسلام میں شادی کے لیے یہ حکم ہے، اور اس طرح حدیثیں آئی ہیں، اس طرح بتایا گیا ہے کہ کیسے شادی ہو سکتی ہے۔
जहाँ सास नंदे ना हो। और ये चाहती हैं कि अगर हैं नंदे, नंदों की जिम्मेदारी अगर है तो ऐसा हो कि नंदों की कहीं भी शादी जल्द से जल्द हो जाए, जैसी भी हो जाए, और अपने लिए अच्छा सोचती हैं। तो इस्लाम ये भी कहता है जैसा अपने लिए सोचो वैसा दूसरे के लिए भी सोचो। ये नहीं सोचो कि हम खूबसूरत हैं, हम अक्लमंद हैं, हमारे अंदर जो है काबिलियत है तो हमें बेहतर मिलना चाहिए, ये सही है, लेकिन दूसरे के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या वो जानवर है? वो भी इंसान है। तो दूसरे के अंदर कुछ नहीं है तो वो जो है पहले अपनी शक्ल सूरत अपना सब कुछ देखे, फिर जो है अच्छे की उम्मीद करे। अल्लाह ने सबको अच्छे, क्या अफ्रीका में जो शादियाँ होती हैं तो क्या फिर जो है वहाँ पे जो है अगर वो लोग ऐसे होते हैं लड़के लड़की, तो क्या उनकी बेहतरीन जगह शादी नहीं होती हुई? दीनी लिहाज से बेहतर लड़के से या दुनियावी लिहाज से बेहतर लड़के से शादी नहीं होती है कि मतलब क्या उनसे ये कहा जाए कि नहीं तुम लोग पहले अपने को देखो फिर बेहतर का सोचो? तो यहाँ पे और जो लोग ऐसा सोचती हैं ना कि लड़का क्या कोई जिम्मेदारी ना हो या लड़के के ऊपर माँ बाप भाई बहन कोई ना हो और हम शादी करने उनसे, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ कि वो लोग जो हैं ऐसे यतीम खाने चली जाएँ और वहाँ उनको लड़का मिल जाएगा जिसको वो अपना घर दामाद भी बना सकती हैं, अपने इशारों पे चला भी सकती हैं और सब कुछ कर सकती हैं। तो ये बात समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही कुरान और हदीस की बातें, सीरत की बातें जानने के लिए मेरे चैनल नाइमास कॉर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मैं एक बात कह दूँ, यहाँ पे मैं किसी को तनकीद नहीं कर रही हूँ, ना किसी मौलाना से तनकीद कर रही हूँ, ये सिर्फ एक दीनी जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो मैं यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बता दूँ कि ये वीडियो जो है ये मेरी सीरीज़ जो है, जितने भी मेरे चैनल पे वीडियोज़ आते हैं वो किसी को दीन समझाने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ दीन की बात जो है, जो मुझे है जानकारी वो मैं आप लोगों को देती हूँ और सही जानकारी देती हूँ, और जो कुरान और हदीस से साबित होती है वो मैं जानकारी देती हूँ। लेकिन किसी को तनकीद करना या किसी मौलाना पे निशाना बनाना या किसी और को तनकीद करना या नीचा दिखाना या कोई ये सोचे कि दलील करना या ये सोचे कि किसी को हम दीन सिखा रहे हैं। सब कोई दीनदार है, सबको अपनी अपनी समझ है। मैं बस जो दीन है वो बता रही हूँ, जो आजकल फैल रही है उन बातों पे मैं वो वीडियोज़ लेके आई हूँ जो लोगों में फैल रही हैं, उन बातों को मैं लेके आई हूँ और उनमें जो दीन में आया है वो सिर्फ बता रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सपोर्ट करें, उस पर जो है तनकीद मत करें और ना मेरे वो गुलिये पे तनकीद करें, क्योंकि मैं बिल्कुल सही से जैसा है वैसे कर रही हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।